नगर पंचायत न तयै आं सामंखाय दङ बुबाग्रा जदि आनो इन्स्ट्राक्शन दोखांखांखांखाय बुबाग्रानि इन्स्ट्राक्शन आं सामंखायनाय एवं बुबाग्रा जदि जे दागियो आबनो आं तामनाय आबनो आं वानसुबै नायनाय प्रायोरिटी रुयै आं माने तामनाय सामं तांनायनि बागै तबे फियाबा फुङाव बाय आं बाय किसा टैक्स खायया आं बनो रेजिगनेशन कक साका बाबनो ओकाबो खायया बानो साका गांगांगाय बानो साव बिसिं पॉलिटिकल आलादा कक 100% आं नेन लगी दङ आं ननो सपोर्ट खायनाय बा सपोर्ट खायो आबुं हांगांगांगाय बुबाग्रानो सामनि कक आउन बागै बुबाग्रानि जता इमां बा जता तिप्रासानि जता existent tay survival tay tiprasani अस्तित्वनि बागै जे हार जगमान आबर रखा खालायनायनि न सबसे सामं कतरं गने आनि वान सुकमानि आं आबरनो बेसि प्रायोरिटी रखनाय एवं आबनो आनि जेता ताबुनि जेता वान सुकमानि এই মুহূর্তে आं 300 জারাবো বা 300 জারাবো কোনো একটা পার্টিও থাংনানি আবাই ডিসিশন লেনাयाखौ ताम गांगांगाय बुबाग्रा बायला आं कक साका एवं बुबाग्रानो साका 100% आं नंबाय दङ आं ननो सापर्ट खायो असुक नखो 300 জারাनि कक tay kai sakau kai nung asul bosor kolok ma BJP khai mani ini ya saka fiaba je maningga nung asai tong mani abo dokhani bagi no berozagli anke nung le kacara kuno abroti edek ka ba BJP de tara bai sara sala ka want to do amendment aro pass pa je batai kisas dong su nung sama tai to kabno tile ni personal letter rohmani ba kereng lai men dog aba hero ke no ses ka khai ka एक्चुअली ताबुक रन छिदे बीजेपी ओ आं जॉइन खायका बा ताबुक रन छिदे जतबर आनो जनजाति मोर्चानि राज्य कमिटिनि वाइस प्रेसिडेंट छना आबुं हांगांगाय आनो वाइस प्रेसिडेंट छना नाय गांगा ताबुक जे महाराष्ट्रनि राज्यपाल जिष्णु देवबर्मा एवं बो आनि बसकांगन छका एवं आ जागा जे आनो साप्रो गंडासरा गंगानगरनि एमडीसी उकाबतं भूमिका रंजन भूमिका नंदरिया बंगे साखी बानो साजाक जनजाति मोर्चानि राज्य कमिटिनि वाइस प्रेसिडेंट होनाय किन्तु आ जागाव हयतो कयेकजन तिब्रासा माने तामनाय आबो माने तामनाय जे समय 2018 सीपीएम खाई तंनाय आबो हिना तरगत बीजेपी पाइना टकटकटम खाबले এই আবার মানে কিসা ডিস্টার্ব খাইগা তাই যায় হাইপেন ক করে পটানি বাগিয়া এবং বিকাশ দেববর্মা বব আ মকব সাজান গন্দং যে সামানে তাবুক সুজারাও যে নেতা জিষ্ণু দানা তো আং গার্জেন হিসাবে মানিও তাবু মানিও ওলো মানি নাই গাঙ্গাই তাবুক যে মানে জিষ্ণু দানি পরে যারা নেতা তোমায় চিনে আটা রামপদ বা তাবুক রামছিলে যারা তাবুক যে বিজেপি নেতা তোমায় বড় কমনি সম্পর্কে সাইবমায়া শিবসিয়া বড় কমনো সানাদারে নাঙ্গাবো সাইনি আছে যারা দাবুরাম ছিদি জনজাতি মোর্চানি যারা রাজ্য কমিটি তংনাই রম বড় কমনো তুই সিদে সিসেমিয়া আনি যেটা ধরনের বড় কমনো সিয়া তং হাঙ্গে মো রামপদ জমাতে আর মাসা তংনাই ছিল বিকাশ বাবু ইয়া চিনি বিকাশ বাবু ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার যে সময় সঙ্গ সিলাইপুরো বা ও যে দ্রাফটিং রুপুরো বং হাঙ্গাই তেলেমুরা ডিস্ট্রিক্টনি ভাইস প্রেসিডেন্ট জনজাতি মোর্চানি Azarawa, Terlemura district ni vice president, sini honorable je tribal welfare minister, aun bagai pomono sinan project. Gan bagai tawuron sini rebuti babo, bobo bon thana kopi to tong sami aise. Gan bagai borok to sutrang ke party khlaida. কিন্তু হাইবনো সুতরাং পার্টি খাইবনা তাবো গরং সিদে কোন একটা জাতীয় গোষ্ঠী নি ন সকমরই কোন একটা জাতীয় গোষ্ঠী ন ডিপ্রাইভ খাই যে রাজনৈতিক খাইমানে আবো কোন সময় পনাই তাবুরম সিদা আমরা যে মেনশন খাই গানি রেজিগনেশন লেটার যে ও জায়গা যে কাম নাই কন্টিনিউ ডিপ্রাইভেশন অফ ডেভেলপমেন্ট নাই নাই যে নরক বিশাল বনে যেটা 12 স্কুল সুতার মোড়া থামি নাই নাই যে সুতার মোড়া 12 স্কুল অবংখা যোগ যোগ রমই যে আবা যে খাই ডিপ্রাইভ খাই জায়গায় তো মানে হ্যাঁ এই আর মাসাসিলে কা নং সারা নাই মানে কে আঙো মানে বুঝি খাজে অবহাইছিন লোকরা বুঝি দামান যে নন তুমুন রেবতী নি জাগাও বা রামপদনি জাগাও বা বিকাশি জাগাও ভালো ওই জনপ্রতিনিধি খাইকে নং অবনতি একরে কামু খাইকামু অবনতি একরে কামু খাইকামু ইয়া লগে লগিসা আজ সংসদ আছে এমপি রেজিগনেশন দখামো আনি রাজমাই আং গাঙ্গাই
আর সংসদ আং রেজিগনেশন রই ফাইকামো হাজে নরেন্দ্র মোদি না गावाबोथ' खालायनाय जायो हा आं थाङै दंमोन आं खर'सो तिब्रासा आंनि तिब्रासानि आइडेन्टिटिनो नारायण बाबा आं राजनीति खालायनो आंनि तिब्रासानि आइडेन्टिटिनो सगमरै आं राजनीति खालायनो गुन दरकार करे এবং आंबो खर'सा इन्डियान सिटिजेन भारतनि नागरिक आंनि राइट दङ अ कन्स्टिटिउसन आनो एलाउ खालायो अ कन्स्टिटिउसन तिब्रासारावनो एलाउ खालायो गासै जाति हिसाबाव हामै दंनानि बागै अ कन्स्टिटिउसन एलाउ खालायो जे हायसि এবং ত্রিপুরানি ইতিহাস যতন সাইমান 1949 नि सिगां प्राय 5,000 10,000 বছর सिगां 184 জন আবাকে যুগ যুগ রমই আবাকে কায় হা চালবইবে অ হা চিনি হা অ হা তিব্রাসানি হা অ হা আনি হা তাও রাজা তংখ 186 নাম্বার চিনি মহারাজা প্রদত্ত কিশোর দেব বর্মা যিনি যদি আং ডিপ্রাইমে দং হাংকাং কাংকাই যদি সে অ কনস্টিটিউশন আং ডিপ্রাইম খাই দং হাংকাং কাং বাদ দং নাই তামনাই আজাগাও आं आंनि जाता Indian citizen हिसाबै जेतानि सिस्टेम दंमोन आ सिस्टेम नां फुलकमोन सोराय सोराय हिंगे दङबो साननायखा जे ताबुक दंनाय बिजेपि नि आबरो दफानि बागै मौसा खायमेया खालिया खायाजा 99% खायाजा 1% खानाया खायमान अबन आं नुगो आंनि बागै आं नरम बिसिं दै कबंना नायो ताउ जे सिनि गोबां मा नेतारो खानो हमजाकनाय हिनै बिजेपि आव थाङो बरंनो नाय नाय 2 बोसोरनि परें खाखा बरं तरै बिजेपि नि कि फिलबाय नाय ताऊ रम चिनि पलिटिक्स बाबो हयते शुरू खालायो चिनि गुरुपद हयते शुरू खालायो चिनि जता गौतम हयते शुरू खालाय बरक आसल तो दुनिया ने तामांसे गताउ चिनि ताहु पेंशन हयते शुरू खालायो आबो जतना कारण तांनि हिमालय तिनि जदिसे आ जगा नाय नाय दे तिनि रामपद हाय बरक से तिनि तामनाय दिप्राय बङै लास्ट टाइम खांखां के ताऊ स्पीकर जाखा स्पीकर ताबो बीजेपी ना आशीर्वाद या बजे स्पीकर मामान आबं खांखा चिनि बुबाग्रानि आशीर्वाद कारण बुबाग्रा सगं सागलाय रेखा तिप्रा मथा स्पीकर नि बागै रामपद जमातियानो सापोर्ट खालायो 13 जन एमएलए सापोर्ट खालायके रामपद जमातिया स्पीकर नि बागै आ जागा बीजेपी उपाय करेखे जर जा जागा सीपीएम सापोर्ट खालायके ऑटोमेटिकली से रामपद बो स्पीकर मान हमनि बागै दा रामपद जे बो पुइला बीजेपी न हामबाय रेखा बो बीजेपी न हामबाय मानि सका बो महाराजानो से हामबाय न नांगौ सका कारण बस प्रस्ताव तिसाव बन स्पीकर ने बागै बीजेपी तिसाया गावलागै सेकेन्ड से बीजेपी न बाहमबाय न नाम हाइसे गे तिनि दाराम पद संगाय तिनि डॉक्टर अतुल 3 लाख बेतन माने तमन या करे ब तिनि आबाके बसा फगे बेचारा 5 बोसोर एमएलए में तावखे साकरि बसे याम से अब आके खाइ तिनि आबाके दिप्राय में तम गे तिनि डॉक्टर अतुल हाय रामपद हाय जिष्णु देवरम हायसे आ जागाव दिप्राय बुंगै दं गाय एक्चुअली ताबु जे प्रेजेंट नेतार तंनाय बसु जराते बरक तिब्रासान बागै तो मायन बरक व्यक्तिगत भाबे राजनैतिक हिसाबै बरक बसु जति सक्सेस खायमाना आबो कैसे आनि कन्फ्यूज तो आबो जरा कक्सा जरा बिसिया 3 বছর 2028 नि परे 29 जराव 28 तो बरक सरकार फैया गांगा सरकार फैया गांगा ताबु जे जनरल सेक्रेटारि बरम गना आनि पार्टी जाखलायो बिपिन देव बर्मा बो बीजेपी तो तंगना साइनि हाजि हाने दे गणमुक्ति परिचय हाकैना ओहाय गोबां माने दा तंग बीजेपी ना आबो जरा कक सानाय दा ओइ दां दिनाव कक सागां गां जाया आनबो जुरि जायानि तंग गां गां जतन थाने ना करसन